विश्वयुद्धाचे पपेट जाऊ नका रे. 70 मनी उसगावान दहशत आसा विश्वयुद्धाची म्हणून लोक भायर ना जाल्यार तुमकां हांव सांगता विश्वजीत पवारीन नासलो 40,000 लोक आज गोंयांत सपोर्ट करपाक येवपाक हे 70चे लोक आपय म्हणून सांग. विश्वजीत म्हणजे सत्तरीचे पुलिस पपेट आल्या पुलिस पपेट झाले. अरे तिथे जाऊन सर तुम्ही सध्या 70 साडीसून येयला हांगा कित्याक तुम्ही रस्तो कसो ब्लॉक करता पब्लिकाचो तुम्ही तुमकां भेगा मेळ्ळा म्हणून वर्स ब्लॉक केला आसता तुम्ही ना जाल्यार तुम्ही करूंक पावचे ना का दिला तुम्ही कतो दिला रे 40,000 एकच प्रश्न असा ज्या विश्वजीत राणेन आपुणाक जर घरा कडल्यान लोक येत जाल्यार 5,000 लोक आपल्या घराच्या बंगल्याचे भोवती असतात. आज लोकांचा प्रश्न असा हेच पुलीस काय म्हणून ते 5,000 म्हणटालो तो विश्वजीत राणे. सतीश बाब आज हांगा मोठ्या प्रमाणात लोक आझाद मैदाना वयल्यान विश्वजीत राणेच्या बंगल्यार मोर्चा वळयल्लो. एक दीस पयलीं विश्वजीत राणे जो TCP मंत्री आसा ताणें स्टेटमेंट केल्लो जर आपणाक खबर मेळ्ळ्या मेसेज की आपल्या बंगल्या कडेन लोक येवपाचे आसात. जर ते लोक येत जाल्यार आपल्या बंगल्याच्या भोवती 5,000 लोक आसतले आपणाक राखपाक म्हणून सांगला. तर हाजेर कितें आतां जो पुलिसांनी बॅरिकेड्स घालून रस्तो अडयला. आम्ही तेच पळोवंक येयलेले पण पुलीस सोडिना आमकां पळोवंक जाय 5,000 आमकां मेजपाक जाय 5,000 पेक्षा एक सुद्दां कमी आला जाल्यार लॉस न्हू तेका आमकां मेजपाक दिना वचपाक दिना आतां पुलीस तशें. पूण 70चे लोक येयल्या काय पुलीस हे आसात खंयचे फर्स्ट लेवल सेक्युरिटी पुलिसांची घातला ती 70चे कायदे कळना आमकां विचारना सांगिना आनी थंयसर मागीर ते 5,000 आतां मेजपाक जाय न्हू आमकां कितलो आहा तो आमकांय कळोंक जाय. Madam, I have seen you. You was there at the Azad Maidan. But people have come moved over here. You can speak in Konkani English anything. What is your comment? What is your say on this situation?
fed up with the system and that I'm going to support what is happening around. What Vishwajit said, we are very angry as Goans. He thinks he rules us. And that's why we come give support. We need his support. प्रशांती, तुम्ही आझाद मैदानाचेर आशिल्ले आज जो काल जो कॉल दिलो गोंय सांबाळपा खातीर जे 39A अमेंडमेंट स्क्रॅप करप म्हणून जे 39A अंतर्गत गोंयचे सगळो सत्यानाश जाता. आज सगळे तुम्ही आसा ह्या मोर्चा बरोबर प्रोटेस्ट हांगसर मूव जाल्लो आसा. जो मेन मनीस आसा जो TCP मंत्री विश्वजीत राणे ह्या सगळ्या 39A ह्या अमेंडमेंटा फाटल्यान लोकांनी हांगसर मूव केला. पोलिसांनी बॅरिकेड्स घालून अडयल्ल्या लोकांक जो मेन रस्तो अडयला ताजेर तुमचें मत कितें? ना ताणें मातशी तकली वापरपाची न्ही. तांकां जर आडोवपाक जाय दॅट इज अ स्ट्रॅटेजी. पण कॉमन लोकांक त्रास जावंक जायना आशिल्लो. हांगा मणिपाल हॉस्पिटल आसा, गोवा युनिवर्सिटी आसा. सो त्या लोकांक वचून एक कामगार ते काम सोडून येतात. सो ते बरोबर न्ही. ताणें आडोवपाचें कितें करपाचें तें तांचें. पण ताणें बाकीच्या सामान्य लोकांक त्रास दिवंक जायना. जे गोंय जे दिकेन चल्लां गोंय ताजेर तुमचें मत कितें? काय ना, ज्या दिकेन चल्ला आनी आमी जर तोंड बंद केलें जाल्यार सत्यानाश जातलो गोंयचो. कांयच उरचें ना. लोकांक कितें आव्हान जातलें? आव्हान हेंच की सगळ्यांनी उठचें पडटलें. बसींनी बसून चलता चलता पळोवंक जायना ही कितें करतात काय म्हणून. सगळ्यांनी अवेरनस करून घेवपाक जाय कितें चल्लां तें.